పలకాలంటే ఎడగలమంటే ఒక పూజ చేయబడు ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఆగే ఇర్లే ఓం నమః శివాయ 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 ఓం
Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. Ane mele tale mele to piye. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hello Anushagir, stop. Om Namah Shivaya. 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 नाश्ता क्या था? मंत्र में जोर बोलो तो ओम नमः शिवाय. 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 Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ 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 ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ 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 ಓಂ ನಮಃ
Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya.